برادرکان و خواهرکان عزیز، من فرهناز و این برنامه در مهمانی ویتامین هاست. چون هر وقت در هر برنامه ما میکوشیم تا شما رو با ساخت جسم انسان شناس نموده دایر به بهداشت سلامتی توصیه ها دهیم و باید گفت که برای این کار به من دوسترکان زیرک و کنجکاو که میخواند همیشه سالم بمانند کمک میرسانند و اشتراکچیان برنامه امروزه ما تربیت گیرندگان کودکستانی رقم 79 ناحیه شامنسار شهر دوشنبه میباشند. باید گفت که امروز ما با اشتراکچیان تصمیم گرفتیم تا شما را دایر به یکی از موضوعهایی که به نهایت عاقبت‌های ناخوش دارد میخواهیم شناس نماییم و در این باره به شما معلومات‌های زیادی دهیم و این نوبت ما را میباید تا با اشتراکچیان برنامه از نزدیک شناس شویم. سلام بچه‌ها. خب به برنامه ما خوش آمدید و بیاید از یک سر با شما شناس میشویم. خب نام شما چیست؟ نه من جعفر. جعفر شما چند سال هستید؟ من 6 ساله. به نهایت خوب. نام شما چی؟ نامی من صدبرگ. من 6 ساله هستم. صدبرگ. به نهایت نام زیبا. نام شما چی؟ نامی من محرمه. محرمه شما هم 6 ساله به فکرم ها؟ بله. آفرین. خوب بیاید با شما شناس میشویم. نام شما چیست؟ نامی من یاسمینه. یاسمینه بانو شما 5 ساله هستید یا 6 ساله؟ 6 ساله. باز من فکر کردم که شما 5 ساله اید. خوب کنید. نام شما چی؟ نامی من مهوش. مهوش. خیلی نام زیبا. شما هم 6 ساله. همین خیر. و بینندگان گرامی اکنون با اشتراکچیان برنامه نیز شناس شدیم و فهمیدیم که همه آنها 6 ساله هستند و از اینجا برمیآید که برنامه امروزه ما خیلی جالب میگذارد زیرا صحبت میان همسن و سال کودکان همسن و سال خیلی خوب خواهد گذشت و شوق‌آور نیز خواهد بود. از این رو با تلویزیون بارسان بودن را فراموش نسازید. چطوری که به همگان معلوم است یکی از مسائل مهمی روزگار انسانیت که رکن اساسی حیات می باشد این استعمال درست و استفاده غذای سالم و معیار استعمال غذا می باشد. باید گفت که ما امروز با همراه اشتراکچیان تصمیم گرفتیم دایر به یکی از این موضوعها برای شما معلومات دهیم. پرخوری و عاقبت‌های آن چنین نام گرفته است موضوع برنامه امروزه ما و ما با همراه اشتراکچیان کوشش میکنیم تا حد امکان در این باره به شما معلومات‌های بهترین و لازمی را پیشنهاد نماییم و البته باید گفت که دکتر خاله در این کار به ما و شما کمک خواهند رساند. خب بچه‌ها پیش از آن که ما از دکتر خاله خواهش نماییم تا در این باره به ما معلومات دهند من می‌خواستم از خود شما پرسم که شما میدونید که پرخوری چیست؟ پرخوری گفته چی رو میفهمید؟ با فکر من پرخوری از معیار کردن غذا میباشه. اگر ما آن معیار و بیان کنیم پس ما میتونیم با جای استفاده از آن غذا به خود ضرر ببینیم. بله خیلی درست قید کردید. واقعا هم پرخوری این از معیار زیاد استعمال نمودن غذا می باشد. خوب کنید دیگران چی فکر دارن؟ پرخوری این چشم گرسنگی است. ولی من یک نفر میدونم که وقت گرسنه باشه خواه نه فقط میخواهد که یگان چیز خورده ایستد. آفرین. من هم یک نفر از این آدمان را میدونم که گرسنه هم باشد خوراک میخورد، سیر هم باشد خوراک میخورد، یعنی باید دهانش جمیده ایستد. خوب کنید دیگر اشتراکچیان چی فکر دارن؟ من هم آدمی را میدونم که دهانش جمیده میایستد. مادرش به این کارش جنگ میکرد ولی آن اصلاح نمیشود. با فکر من پرخوری یک بیماری است. با ما مربیمون گفته بودن کسی که بسیار میخورد سرشویش را نمیفهمد، بنابراین نفس خود را اداره کردن نمیتواند. آفرین خیلی درست قید کردید. خب بچه‌ها من فکری همه شما رو گوش کردم و به خلاصه اومدم که همه شما علاقه کم و بیش در این باره معلومات دارید زیرا فکری هر یک شما تا اندازه درست بود. پرخوری سبب‌های گوناگون دارد و یکی از این سبب‌ها چشم گرسنگی و یا اینکه اداره کردن نتوانستن نفس خود می باشد. خب باید گفت که این لحظه دکتر خاله برای ما و شما معلومات خیلی مفید رو آماده نموده است و ما رو میباید تنها این سریال را تماشا کنیم و با خود معلومات زیاد را جمع آوریم. یکی از سبب‌های پرخوری این عید و جشن‌ها می‌باشند. بسیار وقت هنگامی به مهمانی رفتن در روی میز هر گونه خوراک و خورش و شیرینی‌های گوناگون گذاشته می‌شوند
و طبیعی است که در این وقت ما خوراک را از معیار زیاد استعمال میکنیم، زیرا از همه آن نازونیمن دست کشیدن دشوار است و با دیدن میزی که در آن خوراک‌های بامزه گذاشته شده‌اند، بسیاری‌ها حس معیار را گم میکنند و میخواهند طعم تمام خوردنی‌ها را بسنجند و این باعث آن می‌گردد که خوراک به معده از معیار زیاد وارد گردد. سبب دیگری پرخوری این استرس میباشد. آدمانی که عصبانیت شدید دائمی دارند کوشش میکنند این حالت خود را با خوردن هر گونه شیرینی، خورش یا خوراک‌های بالذت رفع نمایند، زیرا خوردنی‌های بالذت موقتاً به ما حس تسلی و آرامی میبخشند. سبب دیگری سرخوری، غذاخوری نامنتظم و پرهیزی شدید میباشد. اگر شما نهاری نمیکنید و به جای خوراک نصفی روزی قهوه یا قندی نمیخورید، طبیعی است که بگاه در شما اشتهای گرگانه برای خوردن خوراک بیدار میشود و وقتی شما خیلی زود خوراک میخورید، مغز سر برای فرستادن سیگنال سرشوی وقت نمییابد و این باعث آن میگردد که شما حس سیر شدنتان را تنها آن وقت میفهمید که الکی دیر شده است و خوراک را از معیار زیاد استعمال نمودید. بچه‌ها اکنون فهمیدید که کدام امیل‌ها سبب پرخوری شده میتواند؟ آفرین. خوب کنید که چی فکر دارد؟ در حقیقت هم وقتی که من شکلات میخورم خیلی آرام میشم، اما افسوس شکلات باز تمام میشد. من باز مجبور میشم که با دادرچم بازی کنم. یعنی شما وقتی که شکلات میخورید عصبهایتان آرام میشود ها؟ ولی شکلات به هر حال تمام میشود و این خوب است. خوب کنید شما چی فکر دارید؟ من باشم در خانه وقتی سهلی از خوردن نهار سرکشی میکنم، در باغچه شوله و زیاد نخورم، زیر باید کاسه سر نمیشوم ولی بعد اشکمم درد میکند. خیلی خوب. البته این کار شما درست است، زیرا هر یک غذا مهلت و البته که وقت و ساعتی معینی خود رو دارد که ما باید در این وقت استعمال نماییم. البته ما نمیتوانیم که شوله رو در نصف روزی و یا اینکه شام خوریم. ما باید صبحگاهان خوب در خانه نهاری کنیم و پس آن به باغچه رویم تا اینکه بر زیاد نخورده شکممون درد نکند. خب کنید شما چی فکر دارید؟ من باشم وقتی به مهمانی میرم کلچه‌خانه‌های زیاد را میبینم، از آن دست کشیدن نمیتوانم. پیش از مهمانی رفتن مادر ما رو در خونه نصیحت میکند چشم گرسنگی نکنید، و وقتی که پیش از مهمانی دعوت کردن دارم بسیار شیرینی ها خور گفته در روزه کنم، ولی من نگفته نمیتوانم. آفرین. هرچندی که مادرتان شما رو نصیحت هم کنند که در وقت مهمانی چشم گرسنگی نکنید، ولی شما به هر حال گوش نمیکنید، خودتان را قپیده نمیتوانید ها؟ ولی این عمل نه تنها به ارگانیسم شما ضرر میرساند، بلکه چی طوری که میگویند عیب هم میشود. از این رو ما باید در مهمانی خصوصا چشم گرسنگی نکنیم ها؟ خوب کنید شما چی فکر دارید؟ با من هم همگام در مهمانی بودم شیرینی های زیاده را پیشنهاد نکنم، اما من کوشش میکنم که بسیار من آنها را نخورم. اوه، معلوم می شود که شما هم دوستداری همه آن خوردنی های بودید که به ارگانیسم ما چندان فایده ندارند و حتی می توانند ضرر نیز رسانند. و فکر میکنم پس از این برنامه شما البته خصلت های بعضی خود رو میپرتوید و عادت های خود رو عوض میکنیم، زیرا چه طوری که گفته‌اند خوردن از معیار زیاد شیرینی مخصوصا تورت، کلچه‌قند و شکلات عاقبت های خوب ندارد. از این رو بیاید در این باره یک سوژه رو تماشا میکنیم. دخترکان و خواهرکان عزیز، میدونم که هر یک شما ناوابسته به سرزنش و نصیحت های والدانتان شیرینی رو به نهایت دوست می‌دارید و آن رو بر زیاد استعمال می‌نمایید. باوری دارم که پس از تماشای این سوژه شما خلاصه خود را می‌برید. رعایت نکردن استعمال غذا به حالت معده تاثیر منفی می‌رساند. از بس که معده عضو الاستیکی است و آن از وزن زیاد دراز می‌شود. بنابراین هم هر دفعه که از معیار زیاد خوراک می‌خورید آن یوزش می‌یابد.
ҳаҷми табиии меъда тақрибан 500 миллилитрро ташкил медиҳад, аммо дар одамоне ки майли аз меъёр зиёд хӯрок хӯрданро доранд, он метавонад то 4 литр зиёд шавад. Бояд таъкид намуд ки ин оризаҳо танҳо он вақт ба вуҷуд меоянд ки агар шумо пурхӯриро шиори доимии худ қарор диҳед. вале агар шумо тасодуфан аз ҳад зиёд хӯрок хӯрдеду эҳсоси нороҳатӣ ҳис мекунед, пас ин ҳолатро метавонед ислоҳ намоед ва он муваққатист. якчанд усулҳое мавҷуданд ки метавонанд барои зудтар ҳал шудани хӯроки зиёдатӣ дар меъда кӯмак кунанд. яке аз онҳо ин сайру гашт дар ҳавои тоза мебошад. махсусан агар бегоҳ баъд аз хӯроки шом каме дар берун гардиш кунед, шаб бо роҳат хоб меравед. тасдиқ шудааст ки агар инсон тӯли чанд моҳ ба дигар намуди ғизо дастрасӣ надошта бошаду танҳо обу ном бихӯрад, зинда монда метавонад. зеро дар таркиби ор тақрибан тамоми маҷмӯи ғизоҳое мавҷуданд ки бадани мо ба онҳо ниёз дорад. вале аз ор ба ғайр аз нон боз маҳсулотҳое омода мешаванд ки ба организми мо на танҳо фоида надоранд, инчунин зиён низ мерасонанд. қанодон аз маводҳое истифода мекунанд ки ҷиҳатҳои фоидабахшашон ниҳоят каманд. масалан маргарин ки дар ҳама маҳсулотҳои қанодӣ дида мешавад, ба организми мо зарари калон дорад. таркиби маргарин омехтаи эмулсияи равғанҳо ва равғанҳои тағйирёфтаро дар бар мегирад ки хусусияти канцерогенӣ дорад. шакар низ дар таркиби ҳама қандинаҳо дида мешавад ва он ба баланд шудани сатҳи глюкоза дар хун мусоидат мекунад. аз он ҷумла истеъмоли доимии маҳсулотҳои хамирӣ ба зиёд шудани вазн сабаб мегардад. аз ин рӯ табибон зиёд хӯрдани маҳсулотҳои қанодиро тавсия намедиҳанд. бачаҳо, акнун ман ба шумо як саволи дигар дорам. ҳангоме ки шумо хӯрокро аз меъёр зиёд истеъмол мекунед, худро чӣ гуна ҳис мекунед? яъне эҳсосотатон чӣ гуна аст? ман хӯрдани осо дӯст медорам, вале модар мегӯяд ки онро дар шаб бисёр нахӯрам. бале, модаратон дуруст мегӯяд. на танҳо модари шумо, балки модари ман ҳам чунин таъкид мекунанд ки ошро дар шаб бисёр нахӯрем. агар тавонем умуман истеъмол накунем дар шаб, медонед сабабаш дар чист? бояд мо ҳангоме ки хӯроки сахтро, či хеле ки дигарон мегӯянд хӯроки дуюмро ки истеъмол кардем, бояд бештар ҳаракат кунем. шаб ки мо онро истеъмол намудем, ҳатман хоб меравем. аз ин рӯ ба организми мо зарар мерасонад ва меъдаамон бемор мешавад. хуб, кай шумо чӣ фикр доред? ман хӯрдани тозро дӯст медорам, вале вақте ки бисёр мехӯрам, нафаскашам душвор мешавад. бале, фикр мекунам ҳамагон бо чунин ҳодиса рӯбарӯ шуданд, зеро ҳангоми барҷои истеъмол намудани ғизо ва хусусан ширинӣ шахс нафасгир мешавад ва камҳаракат ҳам мешавад. ҳамин не? бале. хуб, кани дигарон чӣ фикр доранд? Садбарг? ман хӯрдани картошка фиринро дӯст медорам. агар онро бисёр хӯрам, зарда ҷӯш мешавам. дар чунин ҳолат модарам ба ман сабзӣ медиҳад. ман бисёр оби газдорро дӯст медорам, вале модарам бисёр нӯшидани онро иҷозат намедиҳад. бале, модаратон дуруст мегӯянд, зеро оби газнок ба организми мо зарар мерасонад. беҳтараш шумо ба ҷои он чой ва ё ин ки шарбатҳои табииро истеъмол намоед. модарони ҳамамон дар фасли тобистон дар зарфҳо чунин шарбатҳо омода мекунанд. ҳамин хел не? хуб, кани шумо чӣ фикр доред? ҳар бора дар хонаамон ҷашн мешавад, ман ҳатман шикам дард мешавам, зеро ҳар гуна чизҳоро омехта карда мехӯрам ва модарам дору медиҳад. ман зуд сиҳат мешавам. ман бояд гӯям ки бо умеди дору шудан дар кор нест, ки шумо мегӯед ки модарам дору медиҳанд, ман зуд сиҳат мешавам. бояд ҳар як шахс худашро эҳтиёт намояд ва меъёр ва тарзи дуруст истеъмол намудани ғизоро хуб фикр кунад. ва бачаҳо, ҳар он чизе ки шумо гуфтед дар ҳақиқат ҳам нишонаҳои аз меъёр зиёд истеъмол намудани ғизо мебошад ва хоҳ хӯрок, хоҳ ширинӣ, ҳатто нӯшокӣ ҳам бошад, мо бояд онро аз меъёр зиёд истеъмол накунем, зеро дар натиҷаи пурхӯрӣ кори меъдаи рӯда вайрон мешавад ва
системаҳое ки ҳазм мекунанд ғизоро онҳо хуб кор намекунанд ва мо метавонем ба бемориҳои гуногун дучор шавем. Масалан, чӣ тавре ки шумо гуфтед, метавонем шикамдар шавем, дилбеҳузурӣ, нафасгирӣ, чӣ тавре ки гуфтанд, боз инчунин камҳаракат шавем. Ва биёед дар ин бора сюжаи навбатиро тамошо мекунем. Додаракону хоҳаракони азиз, шумо ҳам дар ҳама ҷашну маросимҳо хӯрокро хеле зиёд истеъмол менамоед ва меваю ширинӣ ва нӯшокиҳову дигар ғизоҳоро омехта истеъмол менамоед ва дар натиҷа бемор мешавед. Хуб, биёед ин сюжаро тамошо мекунем ва феъли худро ислоҳ мекунем. яке аз оқибатҳои ҷиддии пурхӯрӣ ин пайдо шудани вазни зиёдатӣ мебошад. Фарбеҳӣ бошад мушкилоти ҷиддӣ аст баҳри саломатӣ. Вазни зиёдатӣ ба кори системаи такяву ҳаракат фишори ҷиддӣ эҷод мекунад ва ба бемориҳои буғумустунмура оварда мерасонад. Одамони фарбеҳ бештар ба бемориҳои дилу раг, носозии системаи эндокринӣ, вайроншавии мубодилаи липидҳо, диабети қанд ва гипертония гирифтор мешаванд. равоншиносон қайд мекунанд ки вазни зиёдатӣ сатҳи худбоварии инсонро низ паст мекунад. нафаре ки вазни зиёд дорад доим дар хусуси намуди зоҳирии худ фикр мекунад ва ин метавонад боиси невроз ва ҳатто депрессия гардад. инчунин ғизохӯрии зиёд ба ҷигар ва ғадуди зери меъда зарар мерасонад ва фаъолияти онҳоро номукаммал месозад. ҳангоми аз меъёр зиёд хӯрдан кори ин узвҳо вайрон мегардад ва ҳатто дар рӯзҳое ки шумо аз рӯи меъёр хӯрок мехӯред, ин узвҳо вазифаи худро ба таври муқаррарӣ иҷро кардан наметавонанд. бачаҳо, акнун фаҳмидед ки пурхӯрӣ ба организми мо чӣ зарар дорад? бале. акнун ман фаҳмидам ки барои чӣ модар мегӯяд ки кам ба тез хӯр. маълум мешавад ки зиёд хӯрдан меъдаро камрон мекардааст. дар натиҷа сер намешавем, ҳа? хуб, ҳам ба организми худ ва ҳам ба бюҷети оила зарар мерасонем. кани шумо чӣ фикр доред? модари ман бошад доимо таъкид мекунад хӯрок шомро баврак хӯрам. акнун кӯшиш мекунам ки 2 соат пеш аз хоб кардан хӯрок мехӯрад. офарин, ин тасмими шумо бениҳоят хуб аст. кани дигарон чӣ фикр доранд? ман акнун фаҳмидам ки барои чи як дӯсти ман хӯрдан мехоҳад, яъне аз бисёрхӯрӣ меъдаи ӯ калон шудааст ва ӯ нафси худро аллакай идора карда наметавонад. ҳа? организм талаб мекунад ки ҳарчи зиёдтар ғизоро истеъмол кунем. хуб, кани шумо чӣ фикр доред? агар мехоҳем ки солим бошем ва дар мактабу боғча аҳлихон бошем, бояд аз гӯи мураббия ва модарон саркашӣ накунем. албатта, ин яке аз вазифаҳои муҳими ҳар яки мо шумост ки ба гапи калонсолон гӯш диҳем. хуб, шумо? ман бошам фаҳмидам ки барои хӯрок нақсал шавад, мо бояд камтар сайру гашт кунем. он гоҳ доим солим мемонем. бале, ҳам солим мемонем ва ҳам фарбеҳ намешавем. ҳа? барои солим мондан инчунин мо бояд ғизои солимро истеъмол намоем. аниқтараш меваю сабзавот ва маҳсулотҳое ки ба организми мо зарар намерасонанду витаминҳои зиёд доранд. ва бояд гуфт ки яке аз чунин сабзавотҳо ки дар таркибаш витаминҳои зиёд дорад, ин шалғамча мебошад ва бояд гуфт ки духтурхола дар ин бора аллакай як маълумоти хеле хубро барои мо шумо омода карданд. гӯш мекунем? шумо шалғамчаро дӯст медоред? шалғамча бо забони русӣ чӣ мешавад? репка. бале, офарин, вале бояд гӯям ки шалғам репка мешавад, вале шалғамча бошад редиска. ҳа? додаракону хоҳаракони азиз, биёед якҷоя дар бораи шалғамча маълумотро аз духтурхола гӯш мекунем. шалғамча миёни сабзавотҳои барвақтӣ пешсад ҳисобида мешавад, яъне он яке аз аввалин сабзавотҳоест ки дар аввали фасли баҳор мерӯяд. дар таркиби он миқдори зиёди витаминҳои барои бадани инсон зарурӣ дида мешаванд. шалғамча махсусан барои одамоне ки гирифтори бемории қанд ва подагра мебошанд муфид аст.
сабаб дар он аст ки сабзавот бениҳоят аз витаминҳои B, S ва витамини PP бой аст. дар шалғамча тақрибан 20 намуди минералҳо мавҷуданд, аз ҷумла калий, фтор, хром, фосфор, магний ва ғайра. Масалан, танҳо 300 грамм шалғамча метавонад миқдори истеъмоли ҳаррӯзаи калсиро дар организми мо пурра кунад. инчунин дар таркиби шалғамча клетчатка ё ин ки нах нест, ки сатҳи холестерини хунро ба эътидол меорад, зиёд аст. диетологҳо ба одамоне ки фарбеҳанд ё умуман вазни худро мӯътадил нигоҳ доштан мехоҳанд тавсия медиҳанд ки шалғамча бихӯранд, зеро 100 грамм шалғамча ҳамагӣ 14 килокалория дорад. ғайр аз он моддаҳои дар таркиби ин сабзавот мавҷуд буда мубодилаи моддаҳоро беҳтар мекунанд ва пайдоиши чарбҳоро пешгирӣ менамояд. ҷузъҳое ки дар шалғамча мавҷуданд барои тоза кардани гурда аз сангҳо ва пешгирии пайдоиши дубораи онҳо кӯмак мекунад. барои ин ҳам табибон тавсия медиҳанд ки дар мавсими пухта расидани он аз ин сабзавот зиёдтар хӯриш тайёр намуда истеъмол намоед. бачаҳо, акнун фаҳмидед ки шалғамча чӣ хел фоидаовар аст? бале. Шалғамчаро истеъмол мекунем акнун? бале. бовар дорам ки шумо додаракону хоҳаракони азиз ба ҳама он тавсияҳое ки мо додем гӯш мекунед ва пурхӯриро аз реҷаи худ мегиред. бояд гуфт ки ғизоро бояд кам-кам вале тез-тез истеъмол намуд. дар натиҷа мо на ба организмамон зарар мерасонем ва на фарбеҳ мешавем. хуб бинандагони гиромӣ, додаракону хоҳаракони азиз, инҷо шумораи навбатии барномаи мо низ ба анҷом мерасад. то дидори навбатӣ дар барномаи дар меҳмонии витаминҳо. хайр!